So I will explain this in my own language. So I'm going to use Bisaya. So case study 1, data privacy and user consent. Ang unang case study nato ay about sa social media platform na nag-usab sa iyang privacy policy. Nag-share na sila og user data sa third-party advertisers without user consent. Ang dilemma diri is balancing financial gains sa company ug user experience versus ang ethical obligation nga respetuhan ang user privacy. Importante nga companies mangayo og klaro nga permiso or informed consent sa users before sharing sensitive data kay mao ni ang mag-build og trust sa user. Sunod nato nga case study is about software quality and deadlines. Um, ang second scenario kay software developers na gipugos nga i-release ang software bisan napay bugs kay nag-apa sila sa deadline. Ang dilemma diri is kung unsaon pag-meet sa deadline without compromising product quality. Kung naay bugs, user might experience security issues or a poor experience. So, ang challenge is finding the right balance between time constraints and delivering a reliable product. Mas maayo nga dili i-rush ang release if it compromises user security. Sunod na itong case study is about the artificial intelligence and bias. Sa AI recruitment tool nga bias against certain demographic groups, ang ethical challenge is addressing ang unattended bias while ensuring fairness. Kailangan i-correct ang bias aron makahatag og equal opportunities for all applicants. Importante nga ang AI system dili mag-reinforce of discrimination ug dapat klaro nga ang technology works for fairness and diversity. Sunod nga case study nato is about the intellectual property and open source software. A developer use open source code for proprietary software pero wala naghatag og proper attribution or nag-files license. Diri ang issue is respecting intellectual property. Kung gigamit ang open source resources, kinahanglan gyud sundon ang license o ihatag ang credit kung kinsa nag-create ato. It's about being fair to open source community nga nag-contribute sa code. So, nga case study natin is about the cybersecurity and disclosure. Ang cybersecurity expert nakakita og vulnerabilities sa software nga widely used pero ang dilemma is whether i-disclose ba dayon or ipahibalo sa developer una. Kung i-public disclose dayon, users might be exposed to attacks. Pero kung i-delay, naapod risk nga dili siya ma-fix dayon. The right approach is responsible disclosure. Inform the developer first so they can address the issue before going public to prevent harm. So, importante din siya. Case study 6, employment monitoring. So, about ni siya employee. Employer nag-monitor sa own activities sa mga empleyado. Apil na ang mga personal emails o browsing history. For security and productivity reasons, ang ethical dilemma is ang balance between security needs sa company ug ang privacy sa mga empleyado. Bisan sa paka-importante ang monitoring, dapat respetuon gyapon ang employee privacy ug kailangan clear ang guidelines. Sunod, sorry for the muna itong sa atong employee. So, sunod to nga case study is about the e-waste environmental impact. So, e-waste environmental impact. Ang company sige upgrade sa ilang IT hardware. Company sige upgrade sa ilang IT hardware. Nag-lead to improper disposal of e-waste contributing to environmental pollution. Dapat ang companies mangita og ethical practice like proper recycling ug pag-reuse sa waste para dili mag-cause og pollution. It's balance between business efficiency ug environmental responsibility. Sunod na itong case study is about the case study number 8. Asa naman to? Okay, cloud data ownership. Cloud data ownership. So, ang scenario na nila kay ang cloud service provider nag-claim na sila ang tag-iya sa user data stored sa ilang platform. Ethical issue diri kay users expectations na sila ang mag-control sa ilang data versus ang legal rights provider. Para ma-resolve ni, dapat transparent ang company ug klaro ang agreement sa paggamit sa data para aware ang users. This case study shows different ethical challenges sa IT world. Ang ethical decision making kay dili lang mag-balance sa business interest pero kinahanglan mo follow pud ethical principles, laws, and a bigger impact sa society. Ang professionals kinahanglan maghunahuna og tarong kung unsay consequence sa ilang mga decisions to ensure fairness and responsibility. Mura to guys, salamat.